Dear friends, ମୁଁ ଅରୁଣ ସାହୁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର ଆସୋସିଏଟ୍। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ এই ଆଇଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆମେ କରିଆସୁଛେ। ଏ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବେଟର ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ସହଭାଗିତା ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି ଯେଉଁଟା ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭାବେ ବା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ এই ସିଜନରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇରାଲ ଫିଭରରେ ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଆମର ଫିଭର ଗାର୍ଡ଼ ସିରପ୍ ଏବଂ ଫିଭର ଗାର୍ଡ଼ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ରଖିଛି। ତ ଅଧା ଲିଟରର ଯେଉଁ ଫିଭର ଗାର୍ଡ଼ ସିରପ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ 200 mlରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି କରି ଏ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କମ୍ପାନୀର ଅତି ସହଜ ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଦାମ ବି ରହିଛି 195 ଟଙ୍କା MRP ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି DP ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ BV ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ। 55 BV ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ରଖିଛି। ତ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଣେ ଫିଭର ଗାର୍ଡ଼ ଅଧା ଲିଟର 500 mlର ନେଇ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ତାଙ୍କର ଘରେ ବଳୁଥିଲା ବା ବଳକା ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଜଣେ 200 mlର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେବ ଏବଂ ସେ ଖାଇବ କମ୍ ପଇସାରେ ସେ ବି ପାଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଫିଭର ଗାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ନଲେଜ ରହିଛି ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର, ସେ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ହେଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ଫିଭର ବି ହେଉ, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଉପାଦାୟୀ ରହୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଇଏ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ଭଳି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ରହିଲା ହର୍ବାଲ ଫିଭର ଗାର୍ଡ଼ ସିରପ୍ ମାତ୍ର 200 ml। ତ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା କମ୍ପାନୀର ଲୋହଭାଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋହଭାଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମୋ ହାତରେ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲୋହଭାଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକାଂଶରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ରହୁଥିବା ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋହବାଟି ରହିଛି, ଆଇରେ ଲୌହଭସ୍ମ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୌହଭସ୍ମ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶାଗ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଇ ଶାଗ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ପୋଇ ଶାଗ ବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କହୁଛେ, ସିଏ ବି ଶାଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଠି ମିଶିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ବି ରହିଛି। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ତହୀନତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଲୋହବାଟି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି MRP 360 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର DP ପ୍ରାଇସ୍ 255 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଆମକୁ ବି ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ବା ବିଜନେସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ସେଇଟା ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 105 ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବି ରେଫରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଲୋ ପାଚକରିଷ୍ଟ। ଏଲୋ ପାଚକରିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଛି। ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଫଳା ରହିଲା ଏବଂ ଶତାବରୀ ରହିଲା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବି କମିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ପିରିୟଡ଼୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାହତ ମିଳିଛି ବା ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳିଛି, ସେଠି ବି ତାର ବି ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଅନେକ ନଲେଜ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି ଆ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ତଥ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟତମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ସଦାବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଉଛେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ପ୍ରୟାସ ବି କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ଜାମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜାମ୍, ମିକ୍ସ ବେରି ଜାମ୍। ये जो मिक्स बेरी जाम खाଇବା द्वारा आमर ये भी आमर हेल्थ रे बहुत सहयोग करिवो, आपनको एनर्जी बढ़ेबो, प्रोटीन अच्छी। तो आपण निश्चित भाव में ये प्रोडक्ट को भी आप व्यवहार करूँ। मिक्स बेरी जाम तार दाम अच्छे आप जानते एमआरपी आपंकर 130 टंका रही, बीभी भी बहुत बढ़िया रही 30 रही। तो जाम आम जो कि आम घरे रुटी खाऊ बा ब्रेड खाऊ बा अन्य जेकोसी प्रडक्ट भी आम आपको आम मिसेकी खाईपर निश्चित भाव में। तो आपण एभली प्रमोट करूँ, आपणकर एसोसिएट मान को प्रमोट करूँ। आम केवल हेल्थ प्रोडक्ट आमर तो 170 प्राय हेल्थ प्रोडक्ट रही, ता भितर भी आमर अन्य सबू जो प्रोडक्ट आसूची तापर आपण माने ध्यान दियंतु, नजर दियंतु। समस्त प्रोडक्ट आपण माने चेष्टा करंतु जे आपणकर एसोसिएट पाखरे पहुँचापी, जहाँ से फूड आइटम हो बा से आपणकर हेल्थ आइटम हो बा एग्रो आइटम हो बा आपणकर एनिमल्स मानक पई भी हो, ये सब प्रकार प्रोडक्ट 450 प्रोडक्ट प्राय कंपनी रही। मु आशा करी जे आपण सब प्रोडक्ट उपरे नॉलेज नियंतु। कंपनी एते व्यवस्था अच्छी जे आपण यूट्यूब रे भी आमर विभिन्न प्रकार सीनियर भाई भौणी मैंने भी पकई था यूट्यूब रे, आपण मैंने ताको कलेक्ट करंतु एवं आपणकर बिजनेस टाको आपण निजे ही वृद्धि करंतु। तो एबे सबुठु बहुत बढ़िया गोटे प्रोडक्ट रही, आपण देखुछन मो हाथ रही इम्यूनि बूस्टर आपको आम कहीपर बा आमर जो खाद्य आम स्टार्टर भाव आम ग्रहण करुचे बा जो आमको कमजोरी लगुच बा आमको टिके लेजी लगुच, आम से गरम सूप पीवाई आम मार्केट को पलाऊँ। जो मार्केट आम से सूप व्यवहार करुचे आप रख माने मन रखी था जे मार्केट रे तैयारी होतुवा सूप से भेज हो बा नॉन भेज हो, देखिए सबुरे आपणकर मैदाटा को व्यवहार करथांती, अठालिया ताको सृष्टि करने मैदाटा को व्यवहार करती। तो डियर फ्रेंड्स आप मन रखु मैदा तार अन्य नाम घातक बोली कहुच्छी, सी आम शरीर पर घातक सृष्टि करिवो। तो आपण मार्केट में मिलुवा सूप ठारू दूरे रुहतु। एवं आमर जो कंपनी रही हर्बल मिक्स भेज सूप ये जो पैकेट रही आ भितर आपंकर 10टी पैकेट रही, आर एमआरपी भी आपंकर बहुत सस्ता अच्छी मार्केट रे आपड़ देखुवे ताठू भी यहाँ सस्ता अच्छी 120 टंका रही 10टी पीस आ भितर रही गोटे गोटे पीस दाम रही 10 टंका आपको पड़ो, जोटा कि आप डीपी प्राइस रे आपंकर 10 टंका पड़ुछ। आ भितर 10टी रही 10टा को 100 टंका पड़ो आप डीपी प्राइस रे। तो आपण जो लेवल रे रही 10, 15, 20, 25, 30 आपणकर 33, 36, 39 रूबी स्टार, डायमंड स्टार, चेयरमैन स्टार, ये जो लेवल रही धरिकी आपको से जो लेवल अनुଯାयी भी पुणी आपको विभिन्न पैसा आसो, तो आपको आहरी सस्ता पड़ जाए। जो मार्केट रे मिलुवा जो रासायनिक युक्त सूप ठारू आपको ये हेल्थी सूप आपको अति सस्तार मिलूँ। तो निश्चित भाव में ये आपंकर इम्यूनिटी वृद्धि करने सहित आपंकर जो बॉडी रे कमजोरी रोची ये कमजोरी आप रही निहाती भाव आपण निजे आपको व्यवहार करने सहित आपन परिवार जो पिला माने भी बाहर सूप पीवा आग्रह प्रकाश करछंती आपण मोटिवेशन करंतु, बुझांतु एवं यही सूप पीवार अभ्यास करंतु। मु भी करुच्ची, आपण मान भी करंतु। तो डियर फ्रेंड्स आमे अनेक प्रोडक्ट आमे तो रही भितर मु आपको निश्चित भाव में कहबी ये देखंतु येलो हैंड वाश मो हाथ रही येलो हैंड वाश। आपण मार्केट रे जो सस्तार मिलूँ हैंड वाश किणुंट जो सिंथेटिक रोची जो केमिकल्स रोची आमे कौन करुचे ना हाथ धोचे आमे कोरोना भୟରେ बा विभिन्न प्रकार भूताणु बंचिवाई आमे जो हाथ प्रतिदिन आमे बारंबार हाथ धोइया पड़ुची, सानिटाइजर करिया पड़ुची। मु आपनको ये निवेदन रखी जे आम पाखे एत भल प्रोडक्ट थी आमे बाहर प्रोडक्ट उपर आमे नजर करुचे, आमे बाहर आणुचे जोटा कि आमको ना विभि अच्छी ना आमको किसी अकाउंट को पैसा आसूची, किंतु आमे ता भितर आमे जानी आमे किसी भूल भी करुचे। से मोर एसोसिएट मान को निवेदन करी आपण हैंडवाश पाइबे। ए हैंडवाश को आपण मार्केट रो हैंडवाश अपेक्षा ये पूरा संपूर्ण भाव डिफरेंट रही। आपण आपको टिके भी व्यवहार करदेले
तो आपण सी हाथ धोइया आपणकर रहिबो एवं केमिकल्स आइरे पूरा जीरो केमिकल्स रही जोटा कि आमर संपूर्ण 100% हर्बल रही किंतु मार्केट रो आपणकर जो सैनिटाइजर आउ आपणकर जो हैंड वाश यूज करछंती सेठी हमर जो हाथ रे जो केमिकल्स आसुची से केमिकल्स पर आमे पुणी हाथ धोइक आमे पुणी खाद्य ग्रहण करियो पड़ची। तो मु निवेदन करबी आपण माने जो हैंड वाश रही आमर हैंड वाश को यूज करंतु आवश्यक स्थले एठु हैंड वाश रे आमे किछि गोटे अलगा बाहर करके पानी भी पकईकि आम पतला भी बनईकि भी आम हैंड वाश कर तो आमको आहरी भी सस्ता पड़ो। तो निश्चित भाव में निवेदन करी आपण मैंने ये जो हैंड वाश रही आपण मैंने यूज करूँ। तो डियर फ्रेंड्स अनेक प्रोडक्ट आपण पाखे रही आपणकर देखिए एंटीऑक्सीडेंट टी रही आपणकर लाल मिर्ची रही किचन किंग मसला रही गरम मसला रही टर्मरिक रही जोटा आमर हलदी टिके मात्र आपण यूज करेंगे लंका गुंड टिके मात्र यूज करेंगे मार्केट रू किणुवा लंका गुंड ठारू आपणकर हर्बल 100% क्वांटिटी क्वालिटी मेंटेन होउथुवा लाल मिर्ची मसला गुंड ये सब जिनस को आपण माने व्यवहार करंतु एवं अन्य को प्रमोट करंतु। समस्त एसोसिएट मान को मोर निवेदन रहिबो जे आपण प्रथमे 100% ये जो आईएमसी कंपनी आप जो गोटे आईडी बाहर कर फैमिली आईडी बाहर कर निजर कैरियर बनवाई चाहते निजर ड्रीम फुलफिल करने चाहते ताहले आमे अन्य प्रोडक्ट को कहीं अनेवा आम कंपनी जहाँ भी प्रोडक्ट रही आम 100% भाव व्यवहार करवा आमर निहाती भाव आवश्यकता रही जेहेतु आम 100% जदि आम प्रोडक्ट व्यवहार करुचे ताहले आमको ताहा धीरे धीरे फ्री भी हो आम घरे व्यवहार जहाँ करुचे आमको कंपनी बिजनेस वॉल्यूम आगे आम शेयर जहाँ भी अच्छे आम जो लेवल अच्छे से लेवल रे आमको जो कंपनी पैसा दूची धीरे धीरे आम प्रोडक्ट घरे जहाँ भी व्यवहार करमर ताहा फ्री हो। तो डियर फ्रेंड्स मो अन्यतम आपणकर गृहपालित पशु निश्चित भाव में समस्त घरे थी तो मुझे निश्चित भाव में कहबी एलोविटा आप मन रखु आपणकर पोषा कुकुर हो बा आपणकर गोरु गाई छेली मेंढा जो मैंने भी अच्छा हॉर्लिक्स भाव आपको दिंतु ताको व्यवहार करने दिंतु देखिए से भी सुस्थ रे आपड़ सुस्थ रहा सह आपण परिवार सुस्थ जमी रोच अन्य प्रोडक्ट खाई सेमती जो मैंने कथा कही पारना किंतु आम साथी अच्छा कंपनी चिंता करी ए प्रोडक्टा को बाहर करची एलोविटा यह निश्चित भाव में व्यवहार करूँ। यह आपंकर 300 टंका MRP रही आम जदि देखा लिक्विड भी रही जोड़ा एलो भाइकल हर्बल हेलो भाइकल रही तो आपण निश्चित भाव में ये सब प्रोडक्ट को आपण निजर जो गृहपालित प्राणी माने रही को सुस्थ रखापी सेमानंक ठारू जो आम गोरु ठारू जो गाई ठारू जो आम क्षीर संग्रह करुचे से क्षीर मध्य आम हर्बल भाव पाइबा बा कौन सी प्रकार मिलावट नहीं ताइरे कौन सी गाई जदि सुस्थ रहा आम सुस्थ क्षीर भी पाइबा एवं आमे जो क्षीरटा को ग्रहण करचे आमे भी सुस्थ रही परिबा। ये सब आपण मानक जानिबा मो ये सब जिनस आपण को कहूची। तो डियर फ्रेंड्स से भली आमे जेतलो बाहरे फास्टफुड खाऊचे बा होटल रे गरम गरम पकोड़ी विभिन्न प्रकार पकोड़ी आम छणा भजा ये जो व्यवहार करुचे बाहर मार्केट में जो खाऊचे से आप नजर करूँ प्रतिदिन आप जो होटल को जाऊँगी जो होटल सहित आपंकर संपर्क रही गाँ गहली भितर थी होटल सहित आप संपर्क रही मोटिवेशन करूँ बुझातु आम प्रोडक्टर विषय रे बुझातु एवं आपण जो होटल रे खाउछन आपनकर सुरक्षित पई से होटल रे तांको से मालिकों को बुझेई आपण आपनकर राइस मिल ऑयल दियंतु आपनकर टमाटो केचप दियंतु आपनकर जाम दियंतु आपनकर धनिया पाउडर दियंतु आपनकर किचन किंग दियंतु आपनकर लाल मिर्ची दियंतु आपनकर हल्दी दियंतु आपनकर गरम मसला दियंतु आपनकर चना मसला दियंतु आपनकर चाट मसला दियंतु देखिबे तांकर बिजनेस वृद्धि होगा सहित होटल जो मैंने खाऊँ से गैस्ट्रिक हेनी से पेट खराब हेनी से भी धीरे धीरे से होटल को भरोसा को नेबे एवं आपण भी सुस्थ हो से दुकानी मत बेनिफिट रहिबो। तो आमे ये जो छोट छोट कथा को आमे गुरुत्व दौने जदि आमे छोट छोट कथा को गुरुत्व दबा आमर फायदा पाइबापी आम सुरक्षित रही जेहेतु आम से होटल खाइबार अभ्यास रखीचे से निश्चित भाव में मार्केट में मिलुवा तेल मार्केट में मिलुवा मसला मार्केट में मिलुवा लंका गुंड को जो व्यवहार करुवा रासायनिक युक्त जिनस को व्यवहार करुव आम ग्रहण करी आम भी असुस्थता अनुभव करचे। तो डियर फ्रेंड्स आपण मैंने चेष्टा करूँ से पाखु जदि नियमित जाऊँ से निश्चित भाव में
ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବେ। ତ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଆମର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଚା ରହିଛି। ତ ଚା ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚା ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷଣ୍ଢ ଲବଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲବଣ ବୋଲି ଆମେ ଲୁଣ ବୋଲି କହୁ, ଏ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି ସେ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଘରର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଧୂପ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ୍ସ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ଅଗରବତୀ 3 ପ୍ରକାରର ଆସୁଛି। ନିରୋଗୀ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ନିମ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିମ୍ ଧୂପ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସଫେଇ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଇକୋ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଇକୋ ବ୍ରାଇଟ୍ 2 ପ୍ରକାର ୱାସିଂ ପାଉଡ଼ର ବି ଆସୁଛି, ୱାସିଂ ସାବୁନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଥ୍ ସାବୁନ ଆସୁଛି। ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫେବ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା ବା ସାଧାରଣ ବି ଆମେ ବକେଟ୍ରେ ପକାଇକି ଯଦି ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଫେବ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ସମସ୍ତ ଆସୋସିଏଟ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ଘରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ 30ରୁ 40 ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡେମୋ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଫର୍ ଆସିଛି, ସେ ଅଫର୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ। ତ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଶା ରଖିବି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ଆଇଏମ୍ସି।